Алина, первый вопрос сделаем, чтобы Павел наумился из гомеопат задал. Q&A. Q&A. Q&A? Yeah, and first question will be from homeopath, but at once it will be pretty deep. What is that? Let's see. Okay. Начинаем нашу завершающую часть вопроса-ответа. И вот первый вопрос. Man tāds dubultīgs jautājums. Klasiskajā fitoterapijā ir ļoti daudz zāļu. Just in case you want to shoot something. Kas apiezinās jums. So Ayurvediskiem preparātiem ir risks, pieņemsim kaut kādiem atsevišķajām izsaukt, sapiezināt un izsaukt trombu veidošanos. So in classical phytotherapy, there are a lot of herbs and herbal mixtures like teas, which are aggravating the thickness of blood. So in Ayurveda system, are there any particular herbs or mixtures which might affect this parameter, like creating of thrombs? No, in fact, there are parameters like thrombus creation. There are herbs which are helping to keep the blood thin. Tie gluži otrādi ir vairāk tādas zāles, kuras palīdz to tekošo. That was the second question you answered. As you saw that there were three tastes, sweet, sour and salty. Kā tu jūs atceraties, bija šīs te trīs garšas, sāļa, salda un skāba. Sweet is earth and water. Saldā ir zeme un ūdens. Thrombus is earth and water. Un trombs arī ir saldā garša. So any herb or any food Tātad jebkurš augs vai ēdiens, which is having sweet rasa kuram ir saldā rasa, can increase the chances. var provocēt, tātad palielināt šo te trombu varbūtību. Every herb is different. Katrs augs ir atšķirīgs. Every food is different. Katrs ēdiens ir atšķirīgs. Every activity is different. Katra aktivitāte ir atšķirīga. Every thought is different. Katra doma ir atšķirīga. All the seasons are different. Visas sezonas atšķiras viena no All otras. these things, they are affecting our body and blood. Šie visi faktori ietekmē mūsu ķermeni un mūsu asinis. They can help to form the thrombus. Viņi var palīdzēt rasties They can trombiem, help to dissolve the un thrombus. viņi var palīdzēt izšķīst trombiem. The herbs which are bitter, astringent and pungent, Asie, rūgtie un savelkošie šo īpašību augi. they can help to dissolve the thrombus. Tie ir tie, kas palīdz izšķīdināt trombus. Arjuna is astringent. Piemēram, Arjunai ir savelkoša iedarbība. It is dissolving the thrombus. Attiecīgi viņi šķīdina trombus. Curcuma is pungent. Kurkuma ir asa. It is breaking the thrombus. Viņa It is sadedzina. dissolving the thrombus. Tātad viņa arī šķīdina It is trombus. causing the blood thinning in the blood. Un viņa palīdz asins It is good for the cholesterol. Ļoti laba holesterīnam. Same herbs like which are pungent. Tātad vēl asās Black augi. pepper, Melnie pipari, cinnamon, kanēlis, ginger, ingvers. which are pungent. Viņi ir asi augi. But cinnamon is sweet as well. Cinnamon is more pungent. Kanēlim ir vairāk šī te sildošās asā iedarbība. It is pungent. So such herbs, they can cause blood thinning. Attiecīgi šie augi nodrošina šo te asins sašķidrināšanu Decreasing the kapha. un samazina kafu. So we consider thrombus as some kapha. Mēs raugāmies uz trombiem kā uz kafu. There are herbs like amalaki. Augi kā amalaki, It is sour kas in ir taste, skābi, but pēc garšas. it is not causing the thrombus formation. Bet viņi nerada trombu veidošanos. Because of it is prabhava. Jo viņiem prabhava, tātad šī te iedzimtā It is īpašība ir cita. sour and sweet in Viņi- vipaka.
Viņiem ir skābā pirmā garša, But tad the- vipaka ir salda, but it is not having the effect of any thrombus formation bet no prabhavas viedokļa viņi nerada trombus, because it is having a calming effect on the pitta. jo ar visu savu skābumu viņi ir nomierinoši iedarbojas uz pitu And vata also. un arī vatu. So, if you want to form a thrombus, Ja jūs gribat veidot trombu, then you need to have something very heavy, cheesy and greasy. jums ir vajadzīgs kaut kas tās smags, bies un eļļains. And not to do any activity. Un izvairīties no aktivitātēm. Then you can have thrombus. Tad jūs sagādāsiet trombus. Anything else? Vēl kas? Vēl jautājumi? What are the herbs which are causing the thrombus formation Kādi- in classical Klasiskajā, herbal medicine? klasiskajā fitoterapijā kādi augi skaitās trombus veidojoši? Tīruma kosa, mauras sūrene, Fū! vesela virkne. There are... Pēlašķis, teiksim, nē, asinis recina. Though they are those local herbs, I'm thinking about how to translate their names. Okay, may the Google help maybe us. this yarrow, Achillea millefolium. Yes, Achillea yeah, millefolium. yeah. You are saying the same? Yeah, he was mentioning. Tas ir pelašķis, vai ne? Poligonum aviculare, poligonum. Kā? Tas ir Eiropas savu. Mauras sūrene. Nē, nu, ok, es nevaru iztulkot mauru sūri, tāpēc latīniski Moras. sakiet. Latinisti poligonum aviculare. Poligonum. Polygonum, Polygonum auriculare, and this Achillea millefolium, Tātad mauru sūreni un pelašķis. Demonocarpus. Šo Some Indian herbs are there. arī ir indiešu augs. There are so many herbs in India which can help to stop the bleeding Tie ir augi, kas aptur asiņošanu and form the thrombus. un izveido tātad šo te trombu. But here I don't have any product Bet man produktos nav tu viņu. which I need. I'm using in India for ulcerative colitis. Es izmantoju tātad čūlainajam kolītam. Vai var aizvietot, pieņemsim, man ļoti daudz pacientu, kas grib aizvietot kardioaspirīnu. Kas viņiem ir jādzer, I have a lot of patients who want to get away from the cardioaspirin which they have been prescribed. So any replacement, any substitute for that. Curcumin. ar šīm Curcumin is excellent. Kurkumīns ir lielisks priekš šī. var uzreiz ņemt no tas. So would Google you... lipid Google is lipid. even better. Google lipid vēl labāks. And you mean you can take the cardioaspirin straight away? Yes. Jā, uzreiz var. With Google lipid. Ar Google lipid. Jā, lūdzu. Yeah, so about diabetes mellitus. Ja cilvēks grib pāriet uz ayurvedisku preparātu insulīnu pakāpeniski ņemt nost vai paralēli vai vispār uzreiz vai paņemt. If the person is switching the insulin type of diabetes, if the person is moving to the Ayurvedic treatment, insulin should be taken away straight away or step by step. What approach you recommend? I am taking away slowly. Es pakāpeniski ņemu nost insulīnu. But if the patient is able to follow the diet plan like plate A, plate B, C quickly Bet ja from pacients day var one, ātri no pirmās dienas pieskaņoties tai šķīvīšu sistēmai, then you will have to take away the insulin very quickly tad jums arī no insulīna būs jāatsakās ļoti ātri. because the sugar level will drop quickly Jo ātri kritīsies within arī 2-3 cukuru days. līmenis. Within 3 days. 3 dienās jau cukuru līmenis kritīsies. Если вопросы задавайте удобнее на русском, задавайте, я переведу. I said that if somebody wants to ask in Russian, they can ask and I will translate for you. Yes, okay. Mēs darbā izmantojam tādu aparātu kvantu analīze, un kas ir interesanti, ka gandrīz katram cilvēkam iznāk vesels saraksts ar smagajiem metāliem un radiāciju.
šiem preparātiem, ko var ieteikt tiem cilvēkiem, kā to visu dabūt? So in our work we use for diagnostics the machine called quantum analytics, and this quantum analytics for almost every patient is showing effect of heavy metals and radiation. Is there anything from the Ayurvedic list that can help to get rid of those? This Indian echinacea, Indijas echinacea, green essentials, green essentials, and amalaki rasayan and manjistha. amalaki rasayan un manjistha. I am using these to get rid of heavy metals. Tos es izmantoju, lai atbrīvotos tieši no smagajiem metāliem. Brahmi is also, I have not tried that tad es Brahmi. atkārtoju vēlreiz. Indian echinacea, It's good for green mind. essentials, amalaki rasayan un manjistha. Yes, you are using. And for aluminium, Brahmi is also good. Un Brahmi and Gotu Kola is even better. Un alumīnijam, Gotukola. brahmi un gotukola. Yesterday that many kids ate cookies, and in the Latvian kids, I'm not saying for all the children, but I have seen they put hot chocolate powder with sugar or without sugar or milk or water, depends, and they always crave sweets. They always want to eat cookies. What could you said yesterday it's dead food? So how can we substitute for children and for adults? What can you eat instead of that cookie, for example? Tātad jautājums ir par to, ar ko aizstāt cepumus vai, piemēram, kakao un citus saldumus, ko pie mums lielos daudzumos labprāt patērē gan mazie, gan lielie. With the wheat bran, which is not the finest powder of wheat, but the rough crude powder of wheat. Kviešu putrājumi, kas ir nav smalkākais malums. Some adding some more grains. Un citi graudaugi. And some nuts. Un rieksti. And instead of sugar, you can add some honey. Un cukura vietā medu. You can make cookies at home. No šādiem produktiem var uztaisīt mājas cepumus. So they are still better than. Viņi joprojām būs labāka alternatīva nekā kviešu miltu izstrādājumi. Tas jautājums ļoti daudz ir pusauģu vecumā, sevišķi meitenes depresiju, augsmi, dzīvot negribās, visi slikti. Ko tādos gadījumos var Many teenagers, particularly girls, are facing anxiety, depression, even suicidal thoughts, no desire to live. What can be recommended for those cases? Brahmi is something I am recommending and I am getting 100% results. Es izmantoju brahmi un rezultāts ir 100%. Along with Brahmi, I am recommending this Shatavari. Kopā ar brahmi arī šatavari. And the results are 100% sure. Un rezultāti tad ir, kā saka, 100% garantēti. There is a correction in the mood, elevation of the mood. Uzlabojās garstāvoklis. Less episodes of sadness. Mazāk skumju epizodu. Instead of less episode, there is no episode. Faktiski nevis mazāk, bet ar laiku viņas vienkārši pazūd šīs drūmās domas. When the wife is eating Brahmi, ja sieva ēd brahmi, the husband can see the results. Vīrs parasti pamana rezultātus. When the wife is not eating Brahmi, the husband can feel the results. Arī, ja sieva atsakās ēst brahmi, tad vīrs arī ir spiests rēķināties ar rezultātu. It is the husband who are buying Brahmi. Tāpēc vīri ir tie, kas pērk brahmi. And giving to their wives. Un baro sievas. And also the wives are buying Brahmi for their husbands. Un sievas savukārt piepērk brahmi priekš vīriem. So, whenever, it is my experience. Tā ir man pieredze. Everybody sees the effect of Brahmi very quickly. Izskatās, ka to visu var atrisināt ar brahmi.
But Brahmi is against. So Brahmi is a headache medicine for wives. Headache? For Headache. wives? Well, it's a local. In local context. That's an excuse to not to go into intimacies. Oh, I have a headache. That's what actually was meant by this comment. Yes, I got it now. Okay, good. Yes, it is. Jā, tieši tā. Man vēl viens precizējums. Es esmu devis, lietojuši man ir ašvagandu arī ilgstoši, un arī ļoti labi pārgāja visi šīs trauksmes epizodes, un arī uzlabojās, lai garstāvoklis labāk. Varbūt to arī var likt klāt vai kā atsevišķi. I have had a great results using ashwagandha long term, also on these mood swings and sadness. You would recommend it as alternative or maybe to use them together? Ashwagandha is a little bit stronger than Brahmi. Ashwagandha ir nedaudz spēcīgāk par Brahmi. So I am using ashwagandha also. Es izmantoju arī to. But usually in people who are heavier, who are stronger, Tādiem spēcīgākiem, so like more usually kapha people. more kapha people. Ashwagandha vairāk tādiem kafas tipa cilvēkiem. Or it's not kapha people, it's maybe pitta people also, men. Usually men I am using ashwagandha and women I am using Vīriešiem Brahmi. es vairāk izmantoju ashwagandha, tātad vairāk vēl spēcīgiem cilvēkiem. Un Brahmi es vairāk izmantoju sievietēm. It is some kind of intuitive feeling I Tā ir have. tāda intuīcijas priekšā teikšana. It is kuru var not something izvēlēties. very technical, it is what I am doing. Tas ir nav tādas tehnikas, tas vairāk ir tāds You mans can pieredzes use stāsts. ashwagandha and Brahmi whenever you want to Jūs use. varat izmantot Brahmi un In both ashwagandha men and women. gan vīriešiem, gan sievietēm. So whenever I want to use mild thing, I use Brahmi, stronger is ashwagandha. Kad es gribu kaut ko maigāku, es izmantoju Sometimes I am Brahmi. using both. Kad stiprāk, tad ashwagandha, un reizēm es izmantoju abus. Еще раз был вопрос, сколько одновременно препаратов можно использовать? How many herbs or how many products simultaneously can be prescribed? Usually in India, I am seeing a lot of complicated patients, Tā kā es Indijā strādāju ar diezgan smagiem pacientiem, serious cancer patients, onkoloģiskie pacienti, liver failure patients, aknu mazspējas pacienti, kidney failure patients, nieru mazspējas pacienti, severe psoriasis patients, smagi psoriāzes pacienti, kids with atopic dermatitis, severe bērni ar atopisko dermatītu, celiākiju, nephrotic syndrome patients, nefrotiskais sindroms, leukemia patients. leikēmijas So pacienti. I am using around 8 to 10 in those patients. Manā receptē būs 8 līdz 10 preparāti. 8 to 10 preparations in all most of my patients. Vairums manu pacientu saņem 8 līdz 10 preparātus. But when there are mild cases like somebody is having migraine, Bet, ja ir tādi vieglāki stāsti, piemēram, kādam ir migrēna, I can use Brahmi and female health support, es, piemēram, izmantošu Brahmi un Female Health Support, only 2 products. tikai 2 produktus. Somebody having joint pain or injury, I can use only 1 product. Kādam ir locītavu sāpes vai trauma, tad būs tikai 1 produkts. So, but these mild cases, I am not getting them. I am But like- getting severe. Līdz manīm tie vieglie nenonāk. Pie manis nonāk smagie. There's a question. Yes. Un jautājums, vai visus preparātus pēc ēšanas lietot? If all the products are used after meal, Yes, most of them are after meal. vairums no viņiem ir pēc ēšanas. Some herbs like amlaki rasayan, they can be used empty stomach also, Daži anytime. augi, piemēram, amlaki ir There is sajām eagle plan. Eagle laikā. plan is there. Can use it's a Eagle- fruit. Eagle plan arī var būt jebkurā laikā. Brahmi, Actually, it is not that very. It's not like ibuprofen or something. jo tas nav tā kā ibuprofēns. If you eat little bit of curcuma, empty stomach, it is not going to harm you. Ja jūs mazliet kurkums uzņemsiet tukšā dušā, tas jums neko nekaitēs. Чтобы прояснить еще раз, много препаратов. Печень выдержит, переработает. To clarify the concern behind the question, if there are
many products. Whether the liver will be able to digest it, yes. Yes. For liver, for body, this is nutrition. Ķermenim tas ir uzturs. For body, this is something which is helping the body. Tas ir kaut kas, kas palīdz ķermenim. So the liver can check all the molecules which are entering the body. Un aknas spēja noidentificēt visas tās molekulas, kuras nonāk ķermenī. The natural things which are helping the body, the liver is happy to have them. Tad, kad dabīgie produkti nonāk aknās, ķermenī jau aknas priecājās viņus sagaidīt. So it's not a problem for the liver. Tāpēc tas nerada problēmu aknām. Es vēl gribētu precizēt, te bija jautājums par to produktu lietošanu pirms kā. Tomēr daudzi speciālisti iesaka lietot uz tukšu kuņģi 20-30 minūtes pirms ēšanas, lai aiziet tas preparāts viens pats kopā ar ūdeni līdz anutraktam, ātrāk, vieglāk uzsūcās. Kuņi par to saka. What do you say about the recommendation we hear quite often that a lot of specialists say take this with water 20-30 minutes before meal so that the product goes to the intestinals before any food and starts working before anything else intervenes? It can be 30-40 minutes before or it can be 45 minutes after. Tās var būt 20-30 minūtes pirms vai pusstundu 45 minūtes pēc. It all depends upon certain herbs, certain medicines. Tas būs atkarīgs no konkrētajiem augiem un konkrētajiem preparātiem. As a general rule, I recommend 45 minutes after the food. Tāds pamat rekomendācija 45 minūtes pēc ēšanas. But there is no problem if you take it half an hour before also. Bet nav problēma, ja jūs to lietosiet arī pirms ēšanas. Because this is also food. Jo tas arī ir ēdiens. It will be absorbed even if you eat it along with food. Jo organisms to absorbēs arī tad, ja jūs to ēdīsiet kopā ar ēdienu. Some drugs, they are not absorbed with the food. Allopathic medicines. Alopātiskajā medicīnā ir zāles, kuras neuzsūcās kopā ar ēdienu. That is why the doctor, they say, don't eat before with the food, just eat after the food or Tāpēc before the food. ārsti saka, tā kā iedot to laika atšķirību starp pirms vai pēc. Bet, piemēram, kurkuma jau uzsūcās, tā vismaz ir stāstīts, ka vislabāk uzsūcās taukainā vidē un kopā ar ēdienu. I have heard that curcuma is best absorbed in the fatty environment, so with some fats and with food together. And with warm food. There is actually, usually warm food is always recommended. Silts ēdiens principā ir tāda pamatrekomendācija. But curcuma itself is pungent. Bet kurkuma pati par sevi ir asa. There are so many people writing so many articles about curcuma and Ayurvedic herbs. Ir tik daudz autoru, kas raksta kaut ko par kurkumu un ayurvēdiskajiem ignoring the Ayurvedic principles. Un viņi pilnībā ignorē ayurvēdas principus. From Ayurvedic principles point of view, Tātad no ayurvēdas viedokļa, this curcuma is dry. kurkuma ir sausa, Curcuma is hot, karsta, is rough. raupja. To reduce the dryness or the too much pitta of the curcumin, Lai samazinātu kurkumas sausumu vai pārāk karsto dabu, we can boil it with milk mēs to varam lietot kopā ar pienu or with some ghee. vai ar giju. But it is not affecting the absorption. Bet tas neietekmē absorpciju. It is just calming down and just balancing the dryness, balancing the side effects, you can say, the dryness of the curcuma. Tas tikai līdzsvaro šīs tādas nosacītās blakus parādības, rakstura īpašības kā sausumu un karstumu, kas ir raksturīgi kurkumai. Curcuma will be absorbed
even if you take it with oil or without oil. Kurkuma uzsūksies ar eļļu, bez eļļas. Just like ginger and black pepper. Tieši tāpat kā ingvers un melnie pipari. But if you take it with milk or with some oil, Bet ja jūs to lietosiet ar then pienu vai the eļļu, property of dryness and property of too much heat producing, it can be reduced. tiks līdzsvarota, samazināta šī te But other sausums un karstums. beneficial effects will always be there. Bet labvēlīgais efekts joprojām darbosies. Jaunas preparāts krimīmuktī, vai ir kaut kāda spēcīga antiparazitāra kombinācija? I've heard about the new complex of krimimukti. Is there any strong anti-parasitary composition? This is strong. Krimimukti is good. Krimimukti. Mukti is the strongest. Okay. Do we need to put it together with some other preparats? Curcuma itself is very strong anti-worm. Tātad antiparazitārais iedarbība spēcīgi ir kurkumai. The worms, they don't like the spices. Un vispār tārpiem īpaši nepatīk garšvielas. I don't know why, but they don't like the spices. Nezinu, bet nav viņu gaumē. Maybe it is burning their eyes. Varbūt viņiem acīs dedzina. So, I was just kidding. Tas bija joks. But this curcuma is very good for the worms. Kurkuma ir ļoti labs You can antiparazitārais. also take neem Tāpat nīms. and also take this worm, krimimukti. And vasakai. Vasaka? I think it was, No, it wasn't there. Krimimukti, okay. Krimimukti. Tātad krimimukti, Echinacea. Echinacea is very good. ehinācija ļoti laba. All būs. the pungent, bitter and astringents. Viss, kas, tātad antiparazitārais būs viss, kas ir rūgts, They don't like ass un savelkošs. pungent, bitter and astringent. Visi rūgtie, karstie un savelkošie. Sweet, sour and salty they like. Saldo, skābo un sāļo, to viņi novērtē. Tas viņiem patīk. And for the sweets for the children. Un runājot par saldumiem bērniem, Biba. baiba. Baiba. There is in India we use, it is called pan. Mums Indijā ir tāds produkts pāni. It is a leaf Tā ir lapa, and we put some rose petals rožu ziedlapiņas and some honey. un medus. And actually we just prepare the rose petal jam at home. Būtībā tas ir mājās, kā pagatavots rožu ziedlapiņu It is ievārījums. a rose petal jam we prepare at home. Jā, šo te mājās gatavoto We rožu take some ziedlapiņu. petals from the rose, Tātad savācam rožu we ziedlapiņus, crush them, sasmalcinam, and then we can add some honey, pieliekam klāt medu, and then we leave it. We can add some green cardamom powder vēl zaļā kardamona pulveri for piebaram taste, garšai. and then we keep it as a jar, sweet jar, Tātad viņš mums ir ievārījuma burkā, and whenever we want to eat some sweet, un tad, kad mums gribās ko saldu, you can take the leaf of the pan. mēs ņemam pāna lapu. It is called pan. The plant is called pan. Auga nosaukums ir pāna. So we take the leaf and we put some jam of rose petal, Uz šīs te pāna and lapas we roll it and we eat it. šo te rožu You can ziedlapiņu. also add some fennel in it. Un tur vēl fenheli var pielikt klāt. It is a culture, Tā ir a kultūra. tradition Kultūras tradīcija. to eat pan after every meal. Kad ēd pānu pēc katras ēdienreizes. But some people they put some wrong things also in the pan. Bet viņi ir cilvēki, kas šo tradīciju ir mazliet tā izķēmojuši un pieliek neīstos komponentus klāt pie pāna. In many parts of India they put some tobacco, Viņi, piemēram, tabaku šādi. bad reputation of pan. Tāpēc pānam ir sabojāta So reputācija. when you go to India, you ask the vendor, the shopkeeper, give me pan Ja jūs, piemēram, veikaliņā, ja Indijā palūksiet pānu, without tobacco. jums ir jāpasaka, ka tas ir bez tabakas. Shall I proceed?
Ir vēl viens jautājums. One more question. Pēc vasaras perioda man bija diezgan daudz cilvēku. Mums Latvijā ir daudz ērces, un katra 5. ērce ir inficēta ar borelijas baktēriju. In Latvia, in the summer period, we have a lot of ticks. Ko var ieteikt? Borrelias. Yes, every 5th is infected with borreliosis. Yes. So what do you recommend? Every person? Every 5th tick Tick. gets borreliosis. 20% ticks 20% they of ticks are infected with borreliosis in Latvia. So If people are bitten by borreliosis, what you can recommend? neem, Nīmu, mangista, curcumin. un kurkumīns. That is. So you should know the antibiotics of Ayurveda. Mums ir vienkārši jāiegaumē Ayurvedas antibiotikas. Neem, tulsi, curcumin are antibiotics. Nīms, tulsi un Un kurkumīns manģista. un manģista ir antibiotikas. So such antibiotics, they are working in borreliosis also. Un kā antibiotikas tās iedarbosies arī pret If boreliozi. there is some fever, you can know the anti-fever. Ja ir like- drūdzes, tad antipredruģi. Like Indian echinacea, Indijas giloe. ekinācija, If there is too much heat, then amlaki rasayan. giloja, amelakira sajan. This mangista is good for the urinary tract infection also. Manģista ir ļoti laba arī urīnceļa infekcijām. For all kind of even blood infections. Pat asins infekcijām. Borreliosis, if it goes to the liver, Un borelioze you can ietekmē give apnes. Indian echinacea, liver support. Indijas ekinācija, live support. Too much heat in the liver. Some patient Pārdāk daudz karstuma. borreliosis patient, they complain of heat in the liver. Boreliozes pacienti sūdzās par karstumu aknās. So this chankapedra can also be given. Čanka piedara tādā gadījumā filantus nirurī būs ļoti Philanthus noderīgs. niruri. You don't say it chankapedra here? No? No, it's very important. Even I am not saying chankapedra in India. Es nesaku par čanka piedara arī šeit, Only in Indijā. Slovakia. Spanish name mostly. In Slovakia, people they say chankapedra. Here only Philanthus. It's coming from Spain. Doctor? Mhm. I opened the booklet and for Vasaka it also says antiparasitory. It's in Russian, yes, obviously. Translated from original. But in it says straight away in Vasaka description. That's why. So we have to remove this description. Ubrać. It actually it may be possible because one herb has so many uses. Tātad, principā, es pajautāju par to Vasaku, jo viņš tā teica, nē, bet bukletā ir, viņš ir iespējams, jo daudzajiem augiem ir ļoti dažāds pielietojums. If you read the books of Ayurveda, you will find one herb useful in 20 different problems. Ajurvedas grāmatās vienam augam būs 20 dažādi pielietojumi. But the ones which are important or which are in use, Bet populārākie vai svarīgākie augi, we are highlighting them. mēs viņus izceļam. For example, Brahmi we are using for the mind. Piemēram, brahmī mēs izmantojam prātam. Vasaka we are using for the mucus. Vasaka mēs izmantojam gļotām, But it is the best herb for the bleeding. bet tā ir arī labākais augs asiņošanai. But nobody is using it for bleeding. Un neviens viņu neizmanto asiņošanai. Asiņošanas novēršana. You mean to stop bleeding? To stop the bleeding. Jā, apsturēt asiņošanu. Arjuna is best herb for osteoporosis. Arjuna ir labākais augs osteoporozei. Nobody is using Arjuna for osteoporosis. Un neviens neizmanto Arjuna osteoporozei. For bone healing, for fracture Kaula healing. ārstēšanai. Arjuna is very good for fracture healing. Arjuna ir ļoti laba pie lūzuma ārstēšanas. Mimosa pudica is very good for fracture healing. Mimoza pudica ir ļoti laba pie lūzuma ārstēšanas. So nobody is using. These are, Bet neviens viņus tā neizmanto. there are so many uses. Ir ļoti daudz So maybe pielietojumu. this use I didn't read. Varbūt es par šo nebiju This lasījis. space. So it's okay, you can remove it.
because popularly for bleeding and for mucus is enough. Okay. Hair growth formula. Nav īstenībā jautājums par produktiem, bet jautājums par vienu no lietām, ko mēs arī lietojam dažreiz uzturā. I have a question not so much about the products, but about one of the food products we are using. Citi lieto jau tā kā tādu modes lietu, For some people, it's very in fashion to use. citi tādu garīgu apsvērumu dēļ, Other people are using it for spiritual citi lieto ideas. Kā skābes pamazināšanu, teiksim, pH līmeni. Yet others use it to regulate pH. Padarīt sārmaināku organismu. Yeah, to increase alkalinity of their body. Un arī mazināt kuņģa skābi. And also to decreasing, okay, we didn't name the product yet, but also to use it to lower the acidity of the stomach. Austrumos es zinu, ka daudzi viņu sauc kā dieva sāli, iet runa par sodu. Varbūt, jā, es pat pateikšu, jo citādāk ļoti grūti uztvert ar tulkojumu. So we talk about the natrium bicarbonate, soda. Sodium And, bicarbonate. Yeah. Yes. So the question, your opinion about this bicarbonate as a usage in the Sodium bicarbonate is known as sajjik shar in Ayurveda. Ayurvedā tātad soda ir zināma kā sudikšā. I am using sajjik shar as a alkalizer, Es to izmantoju kā sālainu. as the modern medicine is using Tāpat kā to izmanto mūsdienu medicīna. in urinary infections, Pie urīna infekcijām, urīnceļu infekcijām. To increase the alkalinity of the body. Lai ķermenī Acidity. Samazinātu skābumu. We are using so much so that you cannot even imagine what we are using in India. Jūs pat nevarat iedomāties, cik daudz mēs sodu izmantojam Indijā. We are using placenta of the whale. Mēs izmantojam neticamas lietas Indijā, par kurām mums pat nenāk prātā. Piemēram, mēs izmantojam placenta of the... Whale fish. Zivju placentu. Vaļa placentu. We are using gallstone of the cow. Mēs izmantojam govs žulcaksmeņus. So many things we are using. Mums ir ļoti daudzveidīgs arsenāls. The snails, Gliemežus, the horn from these deer, brieža ragus, Mēs arī izmantojam reptēls, jā, reptiles, these dažādus abiniekus, crocodiles, krokodīlus, varāns. eggs from from all the birds, Visu putnu olas mēs izmantojam. and all the minerals, Un visus minerālus mēs all the izmantojam. gems, Dārgakmeņus, asphalt, asfaltu. we are using to eat. Mēs viņu iekšķīgi lietojam. Zantar, Dzintaru. agate, Ahātu, to eat, arī iekšķīgi. not eat like that. Nevis tā kā ar We karotēm, make the medicine. bet mēs izmantojam viņu preparātu pagatavošanai. Gold, Zeltu, diamond, dimantus, silver, sudrabu, lead, svinu, mercury, dzīvsudrabu. tin, What you said last one? tin, Skārdu, arsenic. arsēnu. So we make the medicine Mēs in no tā Ayurveda. visu varam pagatavot ajurvēdiskus The methods are preparātus. described Jo šie te metāli ir so that aprakstīti, you can use it for whole life tā kā visu mūžu to var izmantot. without getting any heavy metals. Un tā, lai izmantojot visu šo sarakstu, jūs arī nesaindētos ar smagajiem metāliem. Here we are using only herbs, only Šeit plants, Mēs orientējamies tikai uz augu medicīnu. and we check
They are free from heavy metals. Un mēs pārbaudām, ka viņos nebūs But smagie in metāli. India, we have a separate branch of Ayurveda. Indijā ir atsevišķs nozara Ayurvedā. It is called ancient alchemy. Tā ir senā alķīmija, Ancient alchemy, we are cooking the metals. kur mēs pagatavojam We are metālus. creating the reactions of the metals, heavy metals. Mēs iesaistām smagos metālus reakcijās. Gold basma. Zelta basma, piemēram. That ash powder is called basma. Šie te pelni tiek saukti par basmu. We just when you put it in some we calcine it, calcination. Kalcinēšanas process tas ir. Calcination of the mercury. Piemēram, kalcinēts dzīvsudrabs. And we use mercury and sulfur. Un mēs izmantojam Make some compounds. dzīvsudrabu un sēru, ko kombinējam. There are complex procedures to make them into medicines. Tur ir tāds ļoti sarežģīts tehnoloģisks process, kā to pārvērst par ārstniecības līdzekli. And we eat them. Un tad mēs to visu norijam. And we can give it to kids also. Un bērniem arī dodam. And my friends or my people whom I know Un man ir pa draugu paziņas in Europe or Eiropā America, vai ASV. in Macedonian distributor, my distributor in Macedonia, Mans distributors Maķedonijā. I sent them this, I brought them this combinations which we are using, especially in the COVID times which we were using. It īpaši Covid laikā es viņiem vedu šīs Among people. kombinācijas. So when they got COVID, within one sachet it was gone. Tie bija parasti cilvēki, un viņi lietojot šos te sarežģītos preparātus vienā piegājienā, tas Covid arī pazuda viņiem. You have seen how it works there. To arī redzēju, kā tas strādā. We have almiras, cupboards full of gold, diamond medicine, gold medicine, such Mums ir veselas skapi, kuros ir visi šīs ruby, sapphire, zeltas, dimanti, all kind of gems. sapfīri, nosauciet jebkuru dārgakmeni, no viņiem gatavotie preparāti. Maybe you can tell something more about amber as amber medicine, because it's known here in Latvia. Amber is cooling in nature for pitta. Tad dzintas ir ļoti labs pittai. We are making we make the powder. Vispirms mēs viņu sabēršam pulverī. We do the titrations with the juice of lemon. Titrācija ar citronu sulu. And then we put it in some machines where we do the titrations. Tātad mums ir speciāls titrēšanas Like mašīna, mixtures. aparatūras, kur mēs veicam šo sajaukšanu. Mortar, automatically mortar and pestle. Tātad automātiski spiests un kā tu piesta un tas, This big mortar are there. tur ir tāda liela piesta. This big pestle is there and this un mortar tas, is there. Tas, And we just crush them and make the powder. nu kā to piestāt It is to automatic sauc? machines. Jā, bet automatizēta piesta. And then we Nē, tās nav dzirnaviņas, tā ir bļoda un tāds puļķis, ar kuru viņi spiež un vērš. Viņš ir rekur tur, rekur viņi, mortar and pestle, rekur bildītē ir, tā ir piesta. it is made from the metals, steel. Jā, sagrūst, jā. It is made from the steel. Tikai no tātad tērauda. Big mortar and big pestle. Nu tāda liela With tā the piesta, electric motor. elektriskā piesta. So we crush and make powder, and then we mix with some juice of herbs, Saberžam, pieliekam klāt augu sulas. and then we put it in. We do the incineration process. Un tad tas incineration, Incineration. okay, incineration, what You tas? just burn it. Un tad to visu sadedzina. You know what is incinerator? Incinerator. Incinerāt. Var cikot, tu to visu sadedzini. It's like a big oven. Tā ir liela cepeškrāsnes. We just burn it. Un tad to var cikot, And pilna make beš un tad dedzina. Nē, sadedzina līdz pelniem. So More or he, less the same. yeah, the same. Tā ir tā piesta. So he was there in India and he got
he has seen this. Aleksandrs ir redzējis to tehnisko procesu. So this amber, all the gems have different properties. Visiem dārgmetāliem dārgakmeņiem ir dažādas And in īpašības. Ayurveda it is mentioned what are the properties, what they do with Vata, Pitta and Kapha. Un Ayurvedā ir aprakstīts, kā viņi katrs ietekmē vatu, pitu un kafu. What the horn of the deer will do with Vata, Pitta, Kapha. Ko darīs brieža raks vatai, pitai, kafai? What the gallstone of the cow will do with Ko Vata, kausu Pitta. žulcakmens darīs vatai, pitai, kafai? So what this amber will do. Ko So šis it is cooling. Amber is cooling. dzintars, bet principā dzintars ir We are vēsinošs. using for acidity, To izmanto for blood skābumu, pressure. It is asinsspiedienam. very good for blood pressure. Un ir ļoti labs asinsspiedienam. For too much pitta, Pārmērīgai pitai. we are mixing it with other gems like this, cooling, like pearls. Mēs to, piemēram, savienojam ar citiem vēsinošiem akmeņiem, piemēram, ar pērlēm, ar With minerāliem. pearls, with tourmaline. Ar turmalīnu, Ruby is a little bit heating, rubīns mazliet karsējošs ir. and such agate is cooling. Ahāts ir vēsinošs. So we use the titration and incineration processes. Mēs izmantojam šo titrācijas un šo tā teikt sadedzināšanu. And we have the powders Un tad mums ir šie of all pulveri. of these. That powder is called bhasma. Pulveris basma, tātad līdz pelniem, tie speciālie pelni. You can search what is bhasma in Ayurveda. Jūs varat iegūglēt basmas, ajurvēdiskās basmas. How gold bhasma is made. Piemēram, kā zelta basma How- tiek pagatavota. How lead bhasma is made. Kā svina basma tiek pagatavota. How diamond bhasma is made. Kā dimanta basma tiek pagatavota. So those bhasmas we have in packaging, different, like medicines. Un mēs viņus tā kā Available all over India visā Indijā to tiek in the izmantot. pharmacy. Aptiekā jūs varat You tādus. can go to the pharmacy shop and with the prescription you can get the lead bhasma Jūs, piemēram, dabūsiet recepti un prescribed by the aiziesiet doctor. ar ārstu izrakstītu You recepti, can jūs get aptiekā this nopirksiet svina basmu zintar bhasma, vai dzintara basmu, this ruby bhasma, rubīna basmu, sapphire bhasma, sapfīra basmu, diamond bhasma. dimanta So basmu. according to the prescription, Saskaņā ar recepti. the chemist can mix it Farmaceits because the powders are there and he can open up and mix all the powder together Viņš sajaus visus šos and give pulverus, it to you. un tā jūs And tādu you can take a little bit every day with honey. un pa drusciņai katru dienu ar medu lietosiet. So that is what we are using in cancer. Tas ir tas, ko izmanto Blood cancers. vēža pacientiem. Such difficult diseases. Pie tādām komplicētām slimībām. These are the patients I am seeing in different cities of India. Tie ir mani pacienti dažādās Indijas pilsētās. This was in Rishikesh, in fact. Šis patiesībā ir Rišikešā bildēts. This patient, this is my wife, Mēs esam ar sievu. Meenakshi, and this patient is a good follower. He is presenting me with all these. Viņš ir Gifts. viņš ir tāds labs prezentētājs, mans Can pacients. you show the other thing he brought? Parāda iepriekšējo. This is my book. Ā, This is the original in English. Šis ir grāmatas oriģināls angļu valodā. Can you show the other things? What he framed it for me. Viņš man rāmītī uztaisīja tādu Next. piemiņu. Nākamo. Portrait of yours. All portraits. Jā, viss ar Iba. portretu manēja. Har Shastra. He brought me this book Tātad viņš man šo te on right. šastras, Ahāra šastra grāmatu atveda uzdāvinājumu. How to become Guruji. Jā, tas ir tātad instrukcija, kā kļūt par guru. Var vēl par to dzintaru? More a question about amber. Mums Latvijā tiek lietot dzintaru, tad viņi izmanto
tieši dzinta skābi, ko sauc dzintars. In- Viņi arī izmanto, arī farmā izmanto. In Latvia, Ka viņi neizmanto, ja. they use amber acid also in for pharmaceutical purposes. Do you use this or you don't? Amber acid. Amber acid, yes. Amber acid, how you make it? Kā tas tā tiek pagatavot tā You dzintars don't know amber acid. But for what purpose? Kādā veidā For what purpose? It's some they are extracting it in one way or the other, but I can't say exactly. Un par šādiem But mērķiem viņi izmanto. what purpose? Medicīniski. Es sīkāk nezinu. I don't know details. Ar velk viņu ārā. Similarly, the Sastāvdaļa, kas, ko parasti tie, kas pārdod dzintaru, prezentē to stāstu. Well, the locals, when, Viņi uzsver tieši to dzintaru skābi, ka tas ir tas, kas when the palīdz tur un ka baigi foršu. When the locals are selling these preparates of amber, they name this amber acid as a main active component that's why they use it in creams, in different ointments, etc. there are so many different preparations of different metals used in Ayurveda. Vieniem un tiem pašiem produktiem var būt ļoti daudz pagatavošanas veidu, gan Ayurvedā, gan citur. Like for example, people here in the West using colloidal silver. Piemēram, šeit rietumos cilvēki izmanto koloidālo sudrabu. Colloidal silver here is popular. Tas ir populārs rietumos. What are other? I think gold is also used for Arī rheumatism. Arī koloidālo In modern medical system, gold is used priekš reimatisma tiek for izmantots. rheumatism, and it is still used. Un joprojām tas ir lietošanā. Rishikesh. Is showing Rishikesh, Lakshman Jula. Lakshman Jula. Okay. So now we can go for the final part with the certificates. Okay. The group photo. Private Q&A very fast if you have a chance. I Saying think goodbye. I think this photograph and certification is okay. Yes. So no chance. Okay, here's one question. Digestion. To make a video. Vēl viens jautājums par gramošanu un video uztaisīja. There is a common question from patients regarding the gastritis. Okay. And for example, other patients have they suffer from Acid reflux. insufficient digestion on Tātad the other side. pacienti What is the uzdod jautājumu par difference gastrītu un between, using products such as digestion support, digestion power, punch cola, and on the other side, when the pitta is high, how to use the pitta shamak, for example, in these patients, if it is not counterproductive. tātad ir problēmas ar gramošanu ar vienu galējību un ar otru, vai nu gastrītis, kad ir pārāk aktīva pita, vai kad ir nepietiekama aktīva gramošana. Gastritis is something when the stomach, the lining of the stomach is inflamed. Gastrītis tas ir iekšējā epitēla iekaisums kuņģī. Stomach is like a pouch, Jo kuņģis ir kā somiņa, like a pan. kā maciņš, It is connected with our mouth through a pipe. savienots ar mūsu muti When the food is going inside that pan, Un kad tā kā panna, kurā the nonāk ēdiens, digestive fire is cooking it. un gramošanas There is uguns fire under the pan. pagatavo. Tātad kā kastrols, kurā tiek If pagatavots you are ēdiens. putting in the pan too much food, Ja jūs pārāk daudz ēdienu liekat pannā or if you are putting alcohol, vai alkoholu if you are uzliet virsū, giving if you are doing smoking, if you are putting spices smēķēšana, garšvielas, or too much sour things, pārāk skābi produkti. the pan this can become inflamed. Notiek korozija un veidojas iekaisums corrosive. mūsu Then kastrolī. that is called gastritis. Un tas arī ir tas gastrīts. And if the pan is trying to throw away the food back, Un tad kastrols mēģina atbrīvoties it no is šī called ēdiena. reflux. Tas ir refluks. Tātad So atvilnis. because you are putting so many things, too much burden,
Pārāk daudz visa, kas pārslogo. In Ayurveda, it is mentioned that this pan you should only eat 1/3. Ayurvedā ir rekomendācija piepildīt savu kastrolu tikai par trešdaļu. 1/3 you should fill with food. Trešdaļa ar 1/3 you should fill with water. Trešdaļa ar Water or the liquids like soup. Vai ar šķidrumiem kā zupu. And 1/3 you should leave it empty. Un trešdaļa jāatstāja tukša. If you are putting too much food, Ja pārāk then daudz it will ēdienu, have inflammation. būs iekaisums. That inflammation or swelling is called gastritis. Un šis te iekaisums tiek sauc par And if gastrītu. it continues, then you are going to face the reflux. Un ja tas turpināsies, tad jums būs šis atvilnis kā problēma. What is happening then? The doctor gives you proton pump inhibitor. Un tagad jums ārsts izraksta protonu, tātad šī The sūkņā proton inhibitori. pump inhibitor is just inhibiting the formation of acid in your Viņš vienkārši in your pan. inhibē skābes sekrēciju jūsu kastrolī. Then your agni or the digestive fire is down. Un tad jūsu agnija, jeb gremošanas uguns ir Then you tik start to noslēpēta. get ama or the toxins in your body. Un ķermenī uzkrājās āma, jeb toksīni. So it is better to control your food Tāpēc labāk when you kontrolēt have savu this ēdienu, gastritis, nekā cīnīties ar gastrītu. and then calm down the pitta, too much acid which is forming Un nomierināt pitu, kas because ir, of your food habits. kas rodās jūsu uzturu The paradumu pitta dēļ. shamak is just helping, or amlaki rasayan is just helping Pita šamaka vai to amlaki calm down the acid or reduce the acid formation in the stomach. palīdz samazināt šo skābes It is not sekreciju. changing your habits. Bet tas nemaina jūsu paradumus. So you have to change your habits Jums tāpat of nāksies eating. savus paradumus ēšanai mainīt. Don't consume too fast. Vai arī pārāk ātras ēšanas. Don't consume food very slow. Pārāk lēna. Don't consume food when you are in stress. Neēdiet tad, kad jūs esat stresā. Don't consume food when you are moving. Neēdiet ejot, kustoties. Don't consume food and then don't go to sleep very quickly. Neēdiet īsi pirms gulētiešanas. So there should be at least 2 hours gap Vismaz 2 stundas between pirms your tam, food kā and jūs your ejat sleep. gulēt. So these are the causes, and you are eating too much vinegar, sour things, coffee. Un, protams, skābās lietas, etiķis, kafija. That is leading to further inflammation of the gastrum, that is called gastritis. Tas tālāk vēl provocē šo te gastrītu, šo te iekaisumu. And kuģi other epitēlijā. foods like vinegar and chocolates and Tāpat chips. arī tādi produkti kā tātad etiķi, marinēti produkti, čipsi un konfektes. It is better to soothe the internal lining of the stomach. Vēlams kaut kā nomierināt šo te iekaisumu, šo Put some iekšējo ļotādu. put some juice of cucumber. Piemēram, gurķa sula. There is fire. In gastritis means there is too much fire. Jo gastrīts norāda, ka uguns ir pārāk karsts. Because you were eating too much Jūs par daudz ēdāt, and the stomach was making too much acid, un And now attiecīgi kuņģis pārāk daudz it sūs is izstrādāja. burnt. Un tagad viņš ir pats sevi So dedzina. you have to put something cooling, Tāpēc kaut ko veicinošu tur ir. like pumpkin juice, Ķirbja sula. not soup, juice, Ķirbja sula, nevis zupa. zucchini juice, Cukīnī sula. coriander leaves. Koriandra lapas. So, and stay empty stomach for once in a week. Un reizi nedēļā ieturēt atslodzes. During that fasting, drink some pumpkin juice. Tās laikā, atslodzes dienas laikā lietot Such piemēram, juices. ķirbjas sulu. And tādas you veicinošās cannot stop sulas. these proton pump inhibitors just in one go. You just take slowly you stop these medicines. Un jūs uzreiz nevarat apturēt protonu sūkņu So inhibitors, bet you can pamazām. take these pitta, shamak, amlaki, rasayan and such calming herbs. Un tātad pita šamaka, malaki rasayan, kā nomierinošie augi. Same is the treatment for reflux disease. Tāda pat terapija arī atviļņā. And then coming to your question, What about the improper digestion and slow digestion or
slow digestion. Un kā ir ar lēnu vai nepietiekami spēcīgu gremošanu? When you are eating too much heavy food, Kad jūs ēdat daudz smagas pārtikas, too much pasta or non-vegetarian food, and pasta, neveģetāra pārtika, in the pan you are putting too much of food, jūsu kastrules atkal ir pārpildīts, and the digestive fire is not able to cook it, un tad jūsu gremošanas uguns nespēj tos pagatavot. then the fire is out. Un tad tas uguns tiek izslēgts, There is no fire, viņam pietrūkst, and viņš ir noslāpēts, the food is still there. bet ēdiens joprojām ir tur. It is getting rotten. Tas sabojājās. Then to cook it, you need to add some fire. Tad, lai tā gatavošanas procesu So atjaunot, that is the pielikt fire klāt is uguni. present in the panchkula. Un uguns ir klāt pančkula produktā. Low digestive fire means low acid. Zems uguns nozīmē zemu skābu, nepietiekumu skābu. The fire is out. Uguns ir So to noslāpēts. lit up the fire, you need to add some spices. Lai šo uguni uzkarsētu, jums ir vajadzīgas So garšvielas. digestion fire is having trikatu, Un šīs te gremošanas uguns saucās trikatu. ginger, pepper, and black pepper, long pepper, Ingvers, garie pipari un melnie pipari. ginger also there, and In- also in ingvers. panchkola Un arī pančkola, there is long pepper, kur ir garais pipars, round pepper, black pepper. piparu graudi. There is a herb called chitrak, Tad ir tāds augsts citraka, kas and there is saucās dry ginger. un sausais So all ingvers. extract in panchkola to lit up the fire. Visi šie te pieci So augu when the fire kombinācija. is down, we give panchkola and this digestion power. Pančkola un tātad gremošanas to digestion Increase the powder fire. mēs dodam, lai palielinātu šo When uguni. the fire is down, you will give this. When the fire is too much, we give pitta shamak. Savukārt, ja uguns ir par daudz, tad pita šama. But these are just to give the relief to the patient. Bet šie ir tikai, lai sniegtu atvieglojumu The patient pacientam. has to change his lifestyle and eating habits. Pacientam tāpat nāksies mainīt dzīves Understand the stilu rules un of paradumus. eating described in Ayurveda. Un That's it. saprast tātad dziedināšanās principus, kas ir aprakstīti Ayurvedā. And the level of support of digestion, indigestion, support, digestion power, and panchkola. Yes. What is the Level of support. Digestion support is level 1. Tātad digestion support ir tāds pirmā līmeņa atbalsts. Digestion gremošanai. power is level 2. Digestion power ir otrā līmeņa atbalsts. Panchkola is too much fire. Un pačkola ir ļoti daudz uguns. So level 3. Un tas ir tā kā So trešais when you līmenis. want to lit up the fire little bit, then digestion support. Ja jūs tikai drusciņi gribat gremošanas Then uguni you want pastiprināt, more digestion fire than support. digestion power. Ja jūs gribat vairāk vēl Then gremošanu, you tad want digestion more power. fire than panchkola. Ja jūs pavisam vajag lielu uguni, tad pačkola. So this is how I am using in my practice. can this be combined? Support with Vai power šie- and šie- panchkola, or These can be combined because if somebody is need of more fire, Šie trīs var būt kombinēti, ja and there is kādam no vajag vēl appetite vairāk at uguns all, un nav vispār nekādas he doesn't apetītes, want to eat, cilvēkam vispār nav ēstgribas, so then you can add this panchkola with digestion power or digestion support also tad jūs varat together. paņemt pančkolu un vai nu So all the combinations depend upon patient to patient, it can differ. Un, protams, kad But dažādiem you pacientiem must know kombinācijas how to atšķirsies. use them. Bet jums jāzina, kā viņu lietot. thank you. Thank you. So certificates. He has some questions. Sergi, he had some question. Question? Official part. One question. One more question, please. Okay. We have a lot of patients with kidney stones. Okay. Можно различий по выведению камней, если они какого размера они должны быть, до какого размера они должны быть, чтобы были легко выводимы, какие, условно говоря, деления по качеству камней, и есть ли большие различия, стоит камень в мочеточнике или в почке и так далее. So
a bit about the categories of the stones by size to eliminate them painlessly or without struggle of the types of the kidney stones, and maybe the comment about differences in treatment, whether the stone is in the kidney or it's already in the channel, urinary channel. There are oxalic acid stones, there are uric acid stones. Ну, то есть есть камни разные, вот эти вот мочевины, и второй этот вот другой кислоты, который... There are different types. А это разные типы камней. There are staghorn, big stones. Есть большие такие камни. If the stone is really big, then there has to be lithotripsy. А если это большой камень, тогда нужна литотрипсия. Really big, I mean more than 25 mm. Более 25 миллиметров, Like тогда нужна литотрипсия. 2.5. There can be surgery also if it is really Если совсем большой inside камень, the kidney. если в почке совсем большой, то понятно, что может понадобиться хирургическое And вмешательство. if it is blocking the flow and it is affecting the kidney, И если он влияет на отток и он блокирует, то тоже это показание к операции. there are certain preparations in Ayurveda В аюрведе есть препараты, which can remove such all type of stones, которые могут все типы камней, either oxalic acid or the other urate stones. то есть всех, вне зависимости от разных типов If the stone is big enough and it is not causing any blockages, Если камень ничего не блокирует, и он still you can use Ayurvedic medicine. и он большой, но он ничего не блокирует, можно If there is использовать no аюрведическое emergency, лечение. if it is not blocking and causing any damage to the kidney, То есть, если камень просто лежит, нет никакой такой необходимости it немедленного is the вмешательства, Ayurvedic medicines, they are not breaking the stone, потому что аюрведа не раздробляет they камень, are dissolving the stone. а растворяет его. So the stone should be dissolved. То есть камень нужно растворить. So slowly the size is reducing. И тогда размер постепенно снижается. The herbs like this Phyllanthus niruri, Например, Phyllanthus niruri this is called stone breaker in South America. в Южной Америке его называют дробитель камней. In India we are also using for hepatitis B, but also for the stones, kidney stones. И в Индии мы его используем как для гепатита Б, так и для почечных камней. We are also using it for the gallbladder stones. И для камней в желчном. Along with this Phyllanthus niruri, we are using Varuna. Вместе с Phyllanthus niruri мы еще используем Варуну. Varuna is an angel of water in India. Согласно индийской мифологии, Варуна – это ангел воды. So any water Дух воды. related disease, we have this Varun tree. А поэтому для любых связанных, скажем, с So Varuna can водообменом, be used for all yes. For any water related disease, то есть для любых we can use Varuna. связанных с водой заболеваний в теле, да, с водообменом, мы можем использовать вот это вот дерево Варуна. Kidney failure, urinary obstructions, kidney stones, Почечная недостаточность, недостаточность мочевыводящих путей, камни, мочекаменная болезнь. Manjista is also used for any urinary infections, Манджиста используется для любых мочеполовых инфекций. because there is urinary stasis also. When there is stone, there can be blockage and stasis. Потому что при мочекаменной болезни образуется застой, That can lead to infection. что может спровоцировать So I am инфекцию. using Manjista for the infection. Поэтому я использую манджисту для инфекции. This pine bark, Вот эта вот кора сосны, which I am using extract in this Ren plan, я использую в we Ренплан. can use that Мы его, этот Ренплан и эту кору For можем such- использовать such kidney stones. для таких камней. So this way you can get rid of the stone. Так от них можно избавиться. You just have to monitor Ну, просто нужно наблюдать за by ultrasound every 15 days. ультразвуковой Or 1 month. ультрасонография раз в 2 недели или раз в месяц. Every 15 days or 1 month.
То есть делать УЗИ каждые 2 недели или месяц. If there is pain during the kidney stones, Если боли от камней в почках, you can take 1 spoonful of cumin, fennel and thyme. по ложечке кумин, Cumin, fennel, фенхель и тимьян. Нет, тмин. То есть кумин, фенхель, тмин, 3 родственных растения. You can just make a tea, Вот такой из семян сделать чай, заварить, and when you take the tea, the pain will be gone. и это снимет боль, этот чай. I have treated many patients having very severe pain due to gallstone, due to kidney stone. У меня было много пациентов, кому я так смог помочь с тяжелыми болями от желчных или почечных камней. This injection Buscopan, you heard about that? Знаете, есть такой инъекционный препарат Buscopan. It's there. У вас тут он используется, нет? This modern medical system. Это аллопатическая инъекция. There is a active compound called hyoscine. Хиоцин это Hyoscine. Гомеопат Хиостиамус. Hyoscyamus. Дридиан это белина. Hyoscyamus niger. Hyoscyamus niger is there. This thymian has very big quantity of Hyoscyamus niger. Так вот, в тмине там большое antispasmodic. Там большое содержание этого спазмолитика. So it is the same injection which they give. Это вот та же инъекция, которую используют как спазмолитик при этих болях. You also have atropa belladonna? Belladonna arī taču. In homeopathy. Jā, nakteņa dzimta. Atropa you have? Jā, belladonna we use in For what? For mydriasis? Yeah, for the eyes. Atropa belladonna. Atropine. Yes, атропин, то, что достаточно известный препарат ядовитый. Еще один вопрос по артриту, по лечению артрита, по введению мочевой кислоты и улучшению. Мы вчера полдня про это. Yesterday, so he's asking about arthritis and about eliminating this acid, which is calling arthritis, the uric acid. When any comment you can give, any suggestion you can give about this? How to remove this? Yes. This giloy and manjista. Giloy и манджишта. It is very good for uric acid. Очень хорошо для мочевой кислоты. Very good results within 10-15 days. 10-15 дней. How to support the tooth health? Tooth health. Tooth health. Before sleeping, take some mustard oil and rub it. Pirms gulētiešanas ierīvēt ar sinepju eļļu. Before sleeping, just take some mustard oil and do this oil pulling. Vai arī šo te eļļas skalošanu, ja, kā every night. Katru vakaru. Like this. Tātad paņem mazu mutīti un dzenā pa muti kā turp šur. Kārtīgi ar visām smaganām. How long you do oil pulling? Nu, tagad līdz lekcijas beigām mēs vairs nedzirdēsim, doktori. We don't hear you for next 20 minutes. For 3 to 5 minutes. 3-5 minutes. 2-3 minūtes. And there is side benefit also. No tā vēl būs papildus blakus. This oil pulling is best anti-aging. 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 Jā, kā anti-aging. Oil pulling exercise. Tas ir kā vingrinājums, anti-aging. We go to gym to build our muscles. Mēs zālē vingrinām muskuļus. This is building the muscles. Šis arī vingrina muskuļus. So there you won't lose the skin. Tad jums ādas turgors būs labāks. Skin tightening. Latvians, at least Romualds is quite sure that Latvians are practicing a lot of kissing for that purpose.
He's probably prescribing. That is even a better exercise. Tas ir pat labāks vingrinājums. I didn't know that. Es pat nezināju. That it is happening. Ka jūs esat tādi. Not common in India. Indijā tas nav tik ļoti izplatīti. India only namaste. Indijā tālāk par namaste neviens neiet. Okay. Yes. Official part. I have to sign them. Yeah, you have to sign them, but first let's finish with the Just moment. Я немножечко скажу, коротко мы смотрим. да, что мы вручаем, как бы я сегодня I рассказывал will о tell возможности you стать целителем. certificate I am giving, Вот, granting you мы, скажем, тем людям, которые to those уже people проверены и в who своей already жизни have been доказали, tested and have что proven они that являются не просто they врачами are not какого-то just одного направления, doctors in там, some one европейские, или direction, традиционные, нетрадиционные, traditional, non-traditional, китайские или другой in медицины. Chinese or other И как medicine. раз мы сертифицируем людей We таких. certify such У нас specialists, есть специальные experts. программы They have a образования, special educational но program, те люди, которые уже but those people закончили who определенные have finished образования, подтвердили всей certain своей education жизнью and confirmed способность by помогать their людям, life они profession, получают дипломы, которые their соответствуют capabilities, they receive a diploma. на основании диплома, потом получаете сертификат. They Вот will мы get доктору the Викраму certificate. So как to раз хотим Dr. вручить Vikram, we want to grant this такой kind документ, of document, по которому он теперь в according to which 174 странах he может in спокойно работать без 174 дополнительного countries подтверждения. can work without extra confirmation. Thank you. Thank you for such an honor. Paldies par šo godu. I feel so privileged and such an honor for me Man tas ir liels gods for somebody from India to come to such a distant place no Indijas atbraukt uz tik tālu and zemi able to contribute some ancient wisdom un sniegt savu ieguldījumu šīs senās to the gudrības people of Latvia. Latvijas That cilvēkiem. was my dream. Tas bija mans sapnis. When I was a child, I wanted to meet people of different cultures. Kad es biju bērns, es sapņoju And I satikt used to- cilvēkus no dažādām I used kultūrām. to collect some flags Es kolekcionēju and I karogus, used to think this planet is one unit. un es tā uztvēru šo planētu kā Why vienu there are so veselu. many borders? Kāpēc ir tik daudz robežu? And when I got a little bit into college, Un kad and es iestājos then I koledžā, thought I should work something that to take it to all over planet ka man būtu jāizstrādā kaut kas, kas for the izplatītos visā for the pasaulē, common benefit of mankind. visas cilvēces labumam. And I feel so glad that today I am able to contribute this work, Un es this esmu knowledge, ļoti pagodināts par this šodienas wisdom I can share. var with dalīties you. ar šīm zināšanām And ar thank you jums. for such an honor. Un paldies jums par izrādīto godu. Thank you. You can issue this certificate. I can help you with Most names of the people- We probably. can stand there. Just it's not signed by you. Александр, ты I should поможешь с first- именами First или, I should sign all of them. наверное, будет логично, если... They need to go first. They want to go. Yeah, we need to because of transportation. It will take only 2 minutes. Пока доктор заканчивает подписание дипломов, поступили вопросы по поводу вида пульса с практической точки зрения, что там, сколько стоит. У нас сейчас из того, что есть на месте, 2 аппарата есть. Один малопользованный, специалист уехал куда-то с семейным обстоятельством, еще не занимается, больше оставил нам со скидкой продать этот аппарат. Поэтому сейчас есть аппарат за 500 евро плюс налог. И к нему можно купить подписку на все модули. В год она стоит 385 евро с налогом.
И новый аппарат только что пришел, 850 евро плюс налог. You can ask Miro to take some pictures. Рассчитывайте то, что можем дать сразу. По поводу препаратов планета Ayurveda. Если вы чувствуете, что хотите работать, но в силу каких-то обстоятельств не можете покупать и держать у себя препараты, свяжитесь с нами, свяжитесь с Юлией, с нашим менеджером офиса. Мы создадим вам реферальную скидку, реферальную ссылку, которая даст вам комиссионную скидку. Клиенты будут от вас заходить на сайт с вашей ссылкой, и будет насчитываться комиссионная плата, которая будет перечисляться уже вам. Это те, кто предпочитает не ввязываться в бизнес, а просто консультировать и что-то с этого получать. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы были препараты у вас на месте, чтобы вы улучшали свои знания, были способны сами рекомендовать, прописывать, вести клиентов. Поэтому вот этот семинары, которые последуют, они направлены на то, чтобы увеличить ваше знание, качество этих консультаций. Ну и вот различные вспомогательные средства, типа ведопульса, будут служить для пользы ваших пациентов и для увеличения, собственно, доходов вас как специалистов. Это все мы делаем, чтобы были выигрыши обе, даже три стороны. Производитель, мы как распространители, организаторы этих мероприятий, и вы как специалист, который работает. Так что используйте все возможные каналы. На сегодня официальная часть завершится вручением дипломов. И дальше следите за новостями. Александр. I didn't know so many. Are there? Если ты будешь называть его как организатор, It's okay, я it's думаю, nothing. потому что Викраму будет I сложно can do произносить, да? Yes. Can go this side or here? Hmm? Here or here is okay? The book is okay? Tagad svinīgā daļa ar aplausiem. This plant is good. Sarmite. Sarmīte. Sarmite. Mēs jau otro reizi mēģinām. Maybe you can come here. Thank you. Kristiāna Jansone. Jā, Kristiāna Jansone. Jūs tā? Līgi. Ivita Murāna. Congratulations. Thank you. Thank you for being here. Very interesting seminar. Thank you. Thank you. Roman Lamster. From where you can take? Okay. Nice to meet you. Thank you. Yeah. Inga Romane. Thank you. Thank you for knowledge, and I hope to see you again. Thank you very much. Thank you. Sure. Sure. Thank you. Eve, but she prefers to be Eve Magnolia. Eve Magnolia. Yeah. Magnolia. Mm-hmm. Magnolia. Is the last name or the first name?
Congratulations and thank you. Снежана. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much for coming. Anya. Best wishes. Thank you for coming. See you tomorrow. Bye bye. Thank you. Арина Квиткова. Congrats. Thank you. Thank you. Liga Jansson. Paldies. Paldies, paldies. Marge Vaneda. Practice Ayurveda. Yeah, thank you for Thank you. interesting seminar. Thank you very much. Very nice to meet you. Thank you. Thank you. Come to India. And you come to Estonia. Yes, 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 I will. So, yes, planning for Estonia. Yes. Pavel Snaumovs. It was nice to have you in the seminar. Thank you. Thank very you. much. Thank you. Thank you for knowledge. Karina Turava. Hello, Karina. Very precious and helpful seminar. Thank you very you. much. Thank you for coming. Thank you. Thank you very much. Thank you. And last but not least, Sergey Ivanov-Galvin. Good to have you. Thank you for coming. Just a second. Nice to have you. And two last minute guests, Sergei Cheklitsov. Hello. He was sitting I was looking at him. That's a good friend of our family. I have also son Dari. Uh-huh. 4 sons, the father. Yep. Thank you. Thank you very much. And Leonard Revyakov. Leonard, my favorite. I should say thank you. Thank you to Leonard. Thank you very much. Thank you. Yep. This is it. This is it. Thank you very much. Paldies visiem. Tas būtu arī mums šodien noslēgums. Увидимся завтра на консультациях, кто записался на консультации. И следите за объявлениями о новых визитах доктора Викрама и других врачей клиники планеты Ayurveda в Латвию. Мы будем сообщать. Rītā mēs tiksimies I ar would tiem like no to jums, say kam... something. Okay, yeah.
And do you think that we should have a seminar again? Vai jums šķiet, ka mums vajadzētu šo pasākumu atkārtot? And if you want that we should have a seminar again, Un ja jūs gribat, lai mums atkal būtu then I would like seminārs, to see at least 2 more of your friends, tad es gribu, lai jūs atnāktu ar katrs ar vismaz 2 draugiem, so that we can spread it quickly. lai mēs ātri to varam izplatīt. So I hope to see you again. Es ceru atkal ar jums tikties. Thank you very much. Paldies jums liels! Thank you. Namaste, namaste. Okay. This one I can take. Yes, This is mine. yeah. Camino, fennel en timiano? Huh?